Magalaw-galaw pa. Yun guys, nandito naman kami ngayon sa dagat at kami ay may nginlaw na naman. Yun guys, oh. Unas na guys at yung mga kasama ko nandun, oh. Yun yung mga kasama ko guys. Bali, 4 kami guys. Kapatid ko at mga pinsan ko. Yun, at kami ay mapanulo guys, pang ulam lang. Samahan nyo kami guys sa aming panulo ngayong gabi. Sana swertihin tayo. Yun, let's go. Yun guys, medyo lumakas na ang alon guys, oh. Pa-high tide na kasi ito guys. Kaya medyo lumalakas na. Guys, so may nakita tayong ano. Yan si guys. May laman, oh. Yan, may laman guys, oh. So yun guys, ito yung unang huli natin guys, oh. Yan, daplis pa yung tama guys. Yan, daplis. Daplis pa yung tama guys, oh. May isang huli na tayo guys. Yun guys, nakapana ulit tayo guys. Yan, oh. Yun guys, may laman. May laman guys. Ano? Pang ihaw. Sarap yan inihaw guys, eh. Ito pa guys, oh. Nakita tayo. Ito. Yan guys. Yun. Sapol guys. Good size. Yan, malaki na guys, oh. Guys, may nakita ulit tayong sihi. May laman kaya ito? Ito guys, oh. Yan. Yun, may laman guys. Pang ihaw. Yan, oh. Sarap ito inihaw, eh. Ito guys, oh, may nakita ulit tayo, oh. Ito. Yan guys. Yan. Ito. Yan, tirahin natin guys. Yan. Sapol na naman guys. Yan. Ito. Yan guys, oh. Okay na naman ang ating pangulam mamaya guys. Basta may hunas, libre ang ulam. Ito guys, oh. Nasa tabi lang sila guys. Oh, ito tubig, oh. Ganyan lang guys. Ito sila, oh. Yan. Ito, oh. Nasa tabi lang guys. Sinamahan natin guys. Ano? Ayos guys, oh. Malaki na, oh. Yun, sinamahan natin guys. Ito guys, oh. Ha? Sumababaw lang guys. Yun. May nakita pa tayo dito. May nakita pa tayong sihi. Ito guys, oh. Yun, may laman. Ito, oh. Yan, medyo malaki na rin guys. Ayun guys, so may nakita ulit tayong
saang guys kung tawagin dito sa amin guys. Yan, may laman guys. Pang-ihaw natin. Yan. Guys, yun. Saang. Laki. Yun guys, medyo malaking ano, danggit o burawis kung tawagin sa amin. Yan guys, oh. Ha, mamaw. Ito guys, oh. Ito guys, yan. Tirahin ko guys. Yun, sapol guys. Laki. Yan, oh. Ha. Mamaw na guys, oh. Lapad. Laki guys. Yan, oh. Magalaw-galaw pa ang mamaw. Sarap ng sabaw nito guys. Sariwang sariwa pa naman. Ano pa guys, may nakita ulit tayo guys, oh. Yun, oh. Hindi pa natin nailagay itong isa, may nakita ulit tayo guys. Yan, lagay muna natin. Ba? Parang alis pa yata guys, ah. Kahin na natin. Tama ba? Ayun, tama guys. Yan. Huli. Huli na naman guys. Yun. Yun guys, oh, yung huli natin, oh. Guys, nakapana naman tayo ng medyo malaki-laki guys. So, guys, oh, lapad, oh. Ayos. Sa mababaw lang sila guys. Nandito lang sila sa mababaw. Dito. Pag kayong umalon guys, hindi masyadong makita eh. Yan, oh, pag kagaya niyan. Yan. Saka mo makikita pag yung ano na ng alon. Pag wala na yung bula. Kaya dapat yung paglakad mo guys ay hindi masyadong mabilis para mapansin mo yung isda na nasa ilalim ng lumot. Minsan kasi guys nasa ilalim sila ng lumot kaya hindi masyadong makita. Hindi makita, oh, yun. Yan guys, mamaw na naman guys, oh. May mamaw na naman, oh. Yan guys, oh. Medyo malaki na guys, oh. Yun, tinamaan guys. Sulit. Ay. Yan. Yan guys, oh, laki, oh. Lapad. Yan. Lapad guys. Nakatago sila sa ilalim ng ano, lumot guys, kaya hindi masyadong makita, hindi masyadong mapansin. Malaki pa naman guys. So kang maganda guys, nasa mababaw lang sila. Yan, oh. Dinadaanan natin. Wala pang tuhod.